जगतसिंहपुर पोस्ट ऑफिस जयबड़ पर्यंत रास्ता साजिश मरण जनता जहां नहीं स्वर उठाइले रास्ता जाऊा लोके हेले पूर्त विभाग नीरव दृष्टा जहां साधारण अनेक प्रश्न उठी आसतु जा आम जगतसिंहपुर जिला प्रतिनिधि संग्राम किशोर पट्टनायक पाखक से कौन रही लोकों प्रतिक्रिया शुणा आमे बर्तमान आसी पहुंचीचु जगतसिंहपुर पोस्ट ऑफिस निकटू हाट बजार दे जाइथिबा रास्ता एई रास्ता उपरे शह शह लोक निर्भर करती हजार हजार गाड़ी प्रतिदिन जीवा आसिबा करे एई रास्ता उपरे अनेक विद्यालय छात्र छात्री ठारू जगतसिंहपुर जिलापाल मध्य एई रास्ता दे निज कार्यालय को आसुछंती हेले पोस्ट ऑफिस निकटू जयगढ़ पर्यंत रास्ता आज खाजी मरण जनता जो रास्ता दे प्रतिदिन नेता मंत्री ठारू जिला प्रशासन लोक माने मध्य जीवा आसिया करुछंती पूर्त विभाग लोक माने जीवा आसिया करुछंती हेले कहार नजर पड़ुनी पोस्ट ऑफिस निकटरू जाइथिबा रास्ता एई रास्ता उपरे प्रतिदिन घटुची दुर्घटना हेले प्रशासन नीरव द्रष्टा काहीकि नीरव द्रष्टा जहा एबे साधारण एक प्रश्नवाची सृष्टि होउची तेबे आसंतु आमे साधारण लोक कोठारू पचारी बुझिबा ए रास्ता उपरे केते लोक निर्भर करूछंती जे लोक माने निर्भर करछंती काहीकि एबोली मरण जनता पाल्टिबा बेले पूर्त विभाग नीरव द्रष्टा छाड़िछंती हाँ मौसा कोठे आसिले ओ सामपुर अच्छे बहुत कदर्य बहुत खाल देख जाई होनी गाड़ी प्रबल लस रोचे खाल अधिका एक्सीडेंट हमार बहुत संभावना प्रशासन को आम रिक्वेस्ट करूँ तुरंत तार कार्रवाई करूँ नहीं रास्तार तो शोचनीय अवस्था माने बाइक रे जो माने जाउचंती स्कूटी रे जाउचंती प्रायतः पड़वा न पड़वा सहित ए रास्ता हमर वर्तमान पुरी एवं भुवनेश्वर को मध्य कनेक्ट करूची एई रास्ता रे तीन तीन स्कूल अवस्थित यही रास्ता दे जिलापाल मध्य जाउचंती तहसीलदार जाउचंती एवं जगतसिंहपुर एटा गोटे मेन स्ट्रीम कह गले किंतु ए रास्तार अवस्था देखि जଣା पड़ुनी जे या प्रति कहार नजर अछि तेणु आमे प्रशासन को अनुरोध करिवु ए रास्ता को टिके जत्न नियंतु एवं शीघ्र मरामती करबा को चेष्टा करंतु एवं एई स्कूल पिला एकदम एई पाखरे पब्लिक स्कूल अछि पिला माने वर्षा समय रे बड़ असुविधा रे पडुचंती पिला मानकर ड्रेस पर्यंत भिजी जाउची गोड़ बुड़ी जाऊँगी अनेक दुर्घटना घटुची छोट छोट तेणुक आम प्रशासन को अनुरोध करुचु ये रास्तार तुरंत बनावट व्यवस्था करा मुझे चाटा जस्ट कलेक्टर ऑफिस पछपटे मो घर ये रास्ता बर्तमान जावासिया को एत असुविधा जार कौन हिसाब ना तेणु या प्रति टिके दृष्टि देकी जदि किसी करा जाय पारे उन्नति भल कथा गाड़ी घोड़ा केते लोक बहुत संख्या लोक जाउछंती ये मेन रास्ता पड़ जाऊँगी हाट बजार भी यही पटे जाऊँगी पूरा प्राय अधा अधिक जगतसिंहपुर लोक यही पटे बाटे जाऊँगी नर्माल लोक साइकेल कौन गाड़ी नहीं गले अवस्था ढिला हो कौन कौटी कौन हम ठीक नहीं खाल एडे एडे बड़ जे कि केबे कौन कहार कौ प्रकार एक्सीडेंट हो तार कई भगवान भरोसा कौन कहे सरकार तेणु मुझे अनुरोध करुच्ची जदि टिके दया दृष्टि कर रास्तार किसी सुधार करें बहुत उपकृत हेबु तो प्रथम कथा मुझे तो रास्तार जावाक मत मुस्किल होती कारण किए गला बेल टिके तुम जाइथो सी गोटे गोटे बाइक नहीं गले से फच के मारियो पानी ते पूरा होता तेणु कार फोर व्हीलर जेकोसी गले से तो गले रास्ता बाइक वाला कि चालिक जावाई भी मुस्किल तेणु टिके देखिक जदि किसी भगवान द्वारा जदि किसी दया कि थाए जदि भगवान तुम मुंडे टिके किसी बुद्धि दिखती किसी सुधार कर नचेत आम कौन कर आसिले कौन कहे रास्ता को नहीं रास्ता तो बहुत खराब है रास्ता जा पानी जमी जाऊँगी खंडे खंडे खाबरा है रास्ता केते गाड़ी घोड़ा निर्भर बहुत शह शह हजार हजार एते गाड़ी निर्भर करथिबा बेले प्रशासन को कौन कहिवे प्रशासन तो चोटी रखा उचित ना असली पितईपुर रास्तार तो खाला खमा वर्ष सारा पिला स्कूल को नहीं छाड़ा आसला बेलू असुविधा आ गाड़ी दीटा गाड़ी कटेला बेलू ये खाला पड़े से कहे खाला जी या बहुत असुविधा आमको हो कौन कहे सरकार सरकार को आम कहू रास्ता घाट जमी पैसा नौ टैक्स नौ सेमती रास्ता घाट तैयारी हवा दरकार कहे कौट आसिले सभापति दलित विकास परिषद ओडिशा आपण देखते आमर पुरी जिला खोर्धा जिला बोले आमर आस भुवनेश्वर यहाँ हूँ मुख्य प्रवेश पथ पारादीप को संलग्न ये रास्ता दैनिक शह शह गाड़ी मटर चली किंतु ये जो रास्ता जो खाल खमा अच्छे वर्षा टी गला माने लोक मैंने तार आइडेंटिफाई कर चिन्हट कर कौड़ा खाल कौड़ा भल पड़ी खंडिया काबरा होता
এইটা রাস্তা খুব কম দিনে তৈরি নষ্ট হয়েছে। ଯୋଉ ବିଭାଗ ଆସି ତିଆରି କରି ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ତିଆରି କରିଛି ସେମାନେ ଚଞ୍ଚକତା କରିଛନ୍ତି, ଠିକାଦାର ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି। ଏ ରାସ୍ତାର ଯୋଉ ନିମ୍ନମାନର କରିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ସେ ରାସ୍ତାର ସୁଫଳ ଜନସାଧାରଣ ଭୋଗୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହଉଛି ଜିଲ୍ଲାର ଯେହେତୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ପଥ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସଂଲଗ୍ନ କରିଛି। ଯେତେବେଳେ କି ମାତ୍ର ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟା ସୂଚେଇ ଦଉନି କି ମାତ୍ର ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଅସ୍ତରଙ୍ଗ କାକଟପୁର କି ଜଗତସିଂହପୁର ପାରାଦୀପ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ଇଏ ସୂଚାଇ ଦଉଛି ଆମ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ବହୁ ଭାବରେ କେତେ ଉନ୍ନତି କରିଛି। ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା କିଭଳି ଭାବରେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିଛି। ଏଇଟା ରାସ୍ତାଟା ସମଗ୍ର ଏଇ ଯୋଉ ଭାରତ ବର୍ଷ ବି ଚିହ୍ନଟ କରେଇ ଦଉଛି। ତେଣୁ ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନକୁ, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି, ତା ସହିତ ପୂର୍ତ୍ତ ଗୃହ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ରାସ୍ତାଟା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ସାମ୍ନା ଯୋଉ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ପୋଷ୍ଟ ଛକରୁ ଆମର ହାଟ ବଜାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁରନ୍ତ ତାକୁ ମରାମତି କରନ୍ତୁ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଭିତରେ ମରାମତି କରନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କିଏ ପଡିବେ ମରିବେ, ଯୋଉ ଅପ୍ରୀତିକର ଘଟଣା ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନିକ ଆଉ ପୂର୍ତ୍ତ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ବିଭାଗ ଦାୟୀ ଦେବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜଗତସିଂହପୁର ମେଡିକାଲ ପାଖକୁ ଯାଉଛି, ମାନେ ଆମର ଜୟଗଡ଼ ପବ୍ଲିକ ସ୍କୁଲ ପାଖରୁ ଯୋଉ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତାର ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଶୋଚନୀୟ ହେଇଛି। ସେ ରାସ୍ତାରେ ବଡ ବଡ ଖାଲ ମାନ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଖାଲରେ ସବୁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ବି ଅଛି। ଯେହେତୁ ଏଇଟା ହାଟଟା ରହୁଛି, ଜଗତସିଂହପୁର ହାଟଟା ମାତ୍ର 700 ମିଟର ହବ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଛକରୁ। ତେଣୁ ଏଠି ଏହାର ମରାମତି ତୁରନ୍ତ ଦରକାର। ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ୟାକୁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ସମାପନ କରାଯାଉ, ନହେଲେ ଆଗକୁ ବହୁତ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ଏବଂ ଲୋକମାନେ ଯାତାୟାତ ପାଇଁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। এই রাস্তা উপরে কেতে গাড়ি নির্ভর ଉପରେ ଦୈନନ୍ଦିନ ହାରାହାରି 1,500 ପାଖାପାଖି ଗାଡି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ଭେହିକିଲ। 1,500 ରୁ 2,000 ହବ ପ୍ରତିଦିନ। ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଲେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯାଉଥିବା ପଥିକ ମାନେ କିଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ, ଗାଡି ଚାଳକ ମାନେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ। ଏତେ ସବୁ ଅଭିଯୋଗ ଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶାସନର ନାକ ତଳେ ଏଇ ରାସ୍ତା ଯାଇଛି ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଠାରୁ ହାଟ ବଜାର ଦେଇ। ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ପୁରୀ କୋଣାର୍କ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଦେଇ ଲୋକ ହଜାର ହଜାର ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ କାହିଁକି ନିରବ ଦୃଷ୍ଟା ସାଜିଛି? କେବେ ଏହା ଉପରେ ନଜର ପଡିବ? କେବେ ଏ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେବ ଚିନ୍ତାରେ ସାଧାରଣ ଲୋକ? କେବେ ଦେଖିବାର ବାକି ରହିଲା? ଏ ନ୍ୟୁଜ ପ୍ରସାରଣ ପରେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ନଜର କେବେ ପଡୁଛି? ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗ ଅଧିକାରୀଙ୍କର ନଜର କେବେ ପଡୁଛି? ଏ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ସଂଗ୍ରାମ କିଶୋର ପଟ୍ଟନାୟକ, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ଲାଇଭ୍।